स्टार हेल्थ इंश्योरेंस बीमा कंपनी के खिलाफ विरोध कर रहे दो लोग। जयगांव निवासी एक व्यक्ति का बच्चा कई दिनों से बीमार था। जब बुखार ठीक नहीं हुआ तो बच्चे को कूच बिहार के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। बच्चे को भर्ती कराने के बाद हेल्थ इंश्योरेंस को क्लेम कराने गए तो नर्सिंग होम द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। जब एजेंट को कॉल किया गया तो बार बार तसल्ली देते हुए बोला कि केस क्लेम हो जाएगा, आप चिंता न करें। इसी प्रकार की धोखाधड़ी कूच बिहार के निवासी के साथ भी स्टार हेल्थ इंश्योरेंस द्वारा की गई थी। इस पर उन्होंने कूच बिहार स्वास्थ्य विभाग दफ्तर पर अपनी समस्या रखी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोई मदद का आश्वासन नहीं मिला। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि बीमा कंपनी से ही बात करें तो ठीक होगा। स्टार हेल्थ के लिए हम विरोध कर रहे हैं। मेरा बच्चा का तबीयत खराब था, 5-6 दिन से बुखार लग रहा था। जयगांव में डॉक्टर को दिखाया, बुखार कम नहीं हो रहा था। उसके कारण के लिए हम सिला नर्सिंग होम में लेकर के आए तो वहाँ भर्ती किए। भर्ती करने के बाद में हेल्थ इंश्योरेंस को क्लेम किए तो बार बार रिजेक्ट कर रहा था, लेकिन हमारा जो एजेंट है वो बोल रहे थे कि हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो 5 दिन के बाद में कल में बोलते हैं कि ये नहीं मिलेगा, बुखार का ये है, ये हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलेगा आपको, तो रिजेक्ट कर दिए कि अब कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आपको कैशलेस मिल जाएगा, कभी भी मिल जाएगा। गत 6 मास आगे আমার ছেলে একটা অ্যাক্সিডেন্টের কবলে পড়ে। তখন নেউটিয়াতে আমরা বাইরে থাকার কারণে ওকে পাড়াপড়শি নেউটিয়াতে ভর্তি করে, তো ওর অপারেশন হয়। পরবর্তীকালে আমরা যখন ক্লেমটা সাবমিট করি আমাদের আড়াই লাখ টাকা কি 3.5 লাখ টাকার মতো ক্লেম আমরা সাবমিট করি। তো ওরা আমাদেরকে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন অজুহাতে বিভিন্ন সময় ঘোরায়। 3-4 মাস পরে বিভিন্ন মেলের জবাব দেওয়ার পরে তারপরে অনেক কাঠখড় পোড়ানোর পরে ওরা আমাদেরকে 1,15,000 টাকার ক্লেম দেয়। তার সদুত্তর আমরা আজকেও পাইনি। বিভিন্নবার ওদেরকে মেল করেছি আমি, তারপরেও সদুত্তর পাচ্ছি না। আমি বিভিন্ন জায়গায় শুনছি এই স্টার হেলথ ইন্স্যুরেন্স নাকি এইভাবেই মানুষকে প্রতারিত করছে। তো যাই হোক, আমি আপনাদের মাধ্যমে সকলকে এটাই জানাতে চাই যে এই সব ভুইফোর স্বাস্থ্য বিমা করানোর আগে আপনারা যথেষ্টভাবে এই সব সম্বন্ধে, এই কোম্পানিগুলো সম্বন্ধে খোঁজ নিয়ে স্বাস্থ্য বিমা করান। কারণ স্বাস্থ্য বিমা আমরা নিজেদের জরুরি প্রয়োজনেই করে থাকি। তো সকলের কাছে আমার এটাই আবেদন, আপনারা করবার আগে 2-4 বার চিন্তাভাবনা করে বিভিন্ন খোঁজ নিয়ে করবেন। আর স্টার হেলথ ইন্স্যুরেন্সকে সবাই মিলে বয়কট করুন। এরা কাউকে ক্লেম দিচ্ছে না, আমরা বিভিন্ন সূত্র থেকে এটাই জানতে পারি। আজকে সিএমএইচ অফিসে আসলেন, কি জানালেন, কি অভিযোগ করলেন? মূলত আমরা সিএমএইচ সাহেবকে বললাম যে স্যার আমরা এরকম আমাদের ক্লেম পাচ্ছি না। তো সিএমএইচ সাহেব আমাদেরকে বললেন যে আপনারা একটা লিখিত আমার কাছে কমপ্লেন দিন, আমি ভবিষ্যতে এই সব যখন আমাদের মিটিং হবে তখন আমরা এদেরকে নিয়ে বসবো, এদেরকে আমরা কথা বলবো এবং যদি কোনো প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া যায় তাহলে আমরা অবশ্যই করব। আপনার নাম? আমার নাম কৌশিক ঘোষ, আমি ধর্মতলার বাসিন্দা, কুচবিহারে থাকি।